Assalamu alaikum, bonsoir les amis, bonsoir aux abonnés, bonsoir aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. La vidéo, je dirais comme tout de suite, on va dire, elle fait suite à la vidéo précédente où le sujet était quel avenir pour Sonatrach, c'est-à-dire les perspectives de Sonatrach dans le futur. Win expliquait quelques pistes possibles et exploitables où Sonatrach, où il y a quelques filons où Sonatrach peut s'engouffrer et à terme devenir un géant mondial. Et pourquoi pas la société africaine la plus importante dans le domaine des hydrocarbures ou même dans d'autres domaines, c'est-à-dire on peut être précurseur dans d'autres domaines. On a les moyens, ou Sonatrach a les moyens techniques. On a juste quelques expertises, quelques investissements et une volonté et un courage qui manque aux dirigeants des entreprises nationales algériennes, c'est-à-dire il prend une délégation, ils font certaines choses. C'est-à-dire généralement maintenant l'économie mondiale, comme tu as deux domaines, c'est-à-dire une grosse entreprise mondiale. Tu as l'exemple maintenant de la société Exxon. Tu as la société par exemple Microsoft ou McDonald's ou les grandes sociétés mondiales. Tu dans leur valise, quand ils transportent dans leur valise deux délégations ou là deux domaines en parallèle, c'est-à-dire le domaine de la diplomatie qui fait un travail en amont et en aval pour la négociation des contrats, ou le volet sécuritaire ou le volet renseignement, d'accord, c'est-à-dire l'intelligence au service de l'économie. Domaine, c'est-à-dire la diplomatie في بلادنا تضرب المزود تاعها وحدها. L'économie, les grands acteurs économiques, Sonatrach, Sonalgaz, on a des très grandes sociétés, ils خدموا خدمة وحدهم, ou le service de renseignement تاعنا يخدم خدمة واحدة أخرى. D'accord, sans rentrer dans le détail ou là dans des polémiques. Donc normalement, هاد الثلاث مصالح هادوما يخدموا ensemble, c'est-à-dire le service de renseignement يحمي المصالح, il fait du travail en amont comme dans l'anonymat باش يشوف les besoins تاع البلاد هذيك, يكونتاكت ناس اللي يقدروا يعاونوه في الدوسي هذاك. المهم يعني vous m'avez compris. Dans l'ensemble, حنا ما عندناش هاد الجرأة, on n'a pas cette volonté et ce courage économique باش نزيدوا على des marchés très prometteurs et en plus qui sont à proximité, يعني يقدروا يجيبوا لنا بزاف حوايج. هذه النقطة الأولى. قبل ما نتطرق لهذه النقطة اسمحوا لي en profondeur, je vais juste revenir faire une petite marche arrière. J'ai eu des commentaires de personnes, ou là, est-ce que c'est des abonnés, ou là des gens, ou là des personnes de passage qui ont regardé la vidéo. Talouli, on va quand même aller voter, ou vive Gaïd Salah, vive. Hbebna, la chaîne Hadi, son but, vous connaissez mon opinion, le Gaïd. Avec l'opinion, c'est une réalité. Le Gaïd Salah n'est pas à la hauteur. Je vous le dis, je le redirai toujours, n'est pas à la hauteur de ses ambitions et n'est pas à la hauteur de l'Algérie. وعلاه صاري له كيما انسان جامي صاك في حياته وعطاتي له فيراري ديريكتوم, قول له هاك فيراري روح va faire un tour, c'est à toi. Donc c'est pas possible. Gaïd Salah, il n'est plus d'actualité, يعني au niveau intellectuel, compétence. Ou Bladna, c'est un pays, les moins de 26 ans sont à plus de 60%. Donc il est hors sujet. D'accord, هاد لا جينيراسيون تاع الكرارم تاع 54 بارك الله فيهم, خدموا ما خدموش هذاك كل واحد يعني سون اوبينيون, يخصهم اترم يروحوا يخطيونا ويخليو جيل جديد. الحمد لله الجيش تاعنا ني با ما راهوش عاقر, ستادير ولد كفاءات اللي زادوا مول الاستقلال ويحبوا البلاد وكفاءات نازيها دوطون بلوس, ستادير دي جون ا تري فور بوتونسيال و انتيغر. داكور, هاد النقطة لازم تدخلوها مليح في بالكم. ابخي لو سوجي تاع لو فوت, تحبوا تروحوا تفوتي والله يسهل عليكم. اللي حاب يروح يفوتي, انا جي با دي نو فوتي با, قلت لكم لي كونديسيون دون لي كونديسيون اكtuelles ou la mise en scène actuelle ou le timing actuel, ونقدروا نزيدوا حاجة يعني le manque de كيما يقول لكم de bonne intention, يعني هذوك les symboliques, يعني pour démontrer la bonne intention on manque
Donc on ne peut pas aller faire انتخابات نزيهة. وانا نقولها لكم 2020 يشراو الانتخابات parce qu'à la belle comme l'Algérie profonde va sûrement aller voter en masse. Le bourrage des urnes, les casernes, ou les casernes à la police ou les pompiers comme تعرفوا comme d'habitude. Les plus vieux d'entre vous, les عاشوا في البلاد, je précise surtout, qui les connaissent très bien, savent comment que ça se passe. Les là comme كبرتوا عشتوا dans un autre continent, vous ne connaissez pas très bien le sujet, ce n'est pas possible. D'accord, ce n'est pas possible. Donc, les habits votés, là, c'est 2020, vous allez voir, il y a un président de très probablement, il y a Abdelmajid Tebboune, très probablement. Tous les curseurs sont en vert pour Tebboune, à moins qu'il sera, je ne sais pas où il sera entre deux, donc Tebboune sera le futur président algérien, très probablement. À moins que يجيبوا لنا انسان واحد اخر اون باراليل وتشوفوه يولوا يكثروا لنا منه في لا تيلي ويجيبوا لنا دي جون يبداو كيما يقول لكم ils vont le louer في لا تيلي. يعني الانسان هذا نزيه ويحب الوطن ويديروا لنا دي روبورتاج عليه. C'est-à-dire الانسان اللي تشوفوا لا تيلي الجزائريenne ولا لا بريس الجزائريenne fait une fixation forte sur lui, هذاك هو الفيتور بريزيدون. بصح à mon avis ça sera Tebboune. يعني avis personnel ou pas que mon avis. يعني l'avis d'autres Algériens اللي مطلعين على السياسة الجزائرية parce que حنا دائما يقدموا لنا البريزيدون avant يعني كيما يقول لكم حنا y a pas de ils font pas de comment on dit, ils font pas de sondage. شغل يبداو يلونسيو دي رومور هكذا, يلونسيو لك دي ريونيون منا يقول لك تبون كان تما راح منا راح كلوب ديبا راح لوغاسي راح الإلتون راح منا وتوي تسمع يبدا الموفمون باك تبداو تشوفوا لو فيتور بريزيدون اللي راح يجيبوه لنا va commencer à faire des voyages في عنابه في قسنطينه في وهران, vous allez le voir se déplacer. La personne qui se déplacera beaucoup ou la télé algérienne fera une fixation dessus, ça sera votre futur président. نحبوا ولا نكرهوا, هذه هي الاخرى. هذه هي صدق كون نروحوا الانتخابات والريزولتا يخرج, هذا هو الحل. دونك سي كادوك, انا بور موا شخصيا سي كادوك. ابخي تحبوا تروحوا تفوتيو الله يسهل عليكم, روحوا لي كونسولا فوتيو. نحكي على الجاليه الخارجيه والجزائريين في البلاد. l'Algérie profonde va sûrement probablement voter. Les casernes vont aller voter et les bourrages des urnes, les casernes vont se faire comme d'habitude. Donc il y aura presque 1 million d'électeurs في les casernes. يجبدوا لك مليون صندوق, يجبدوا لك 3 ملايين 4 ملايين صنادق في l'Algérie profonde si ce n'est plus. C'est bon. Donc le futur président va être élu aux yeux et au nez de tout le monde. Donc 2020, le pouvoir il va se renouveler et le pouvoir va se fixer et se boulonner pour très longtemps. Donc après les commentaires, comme il y en aura toujours. Malheureusement, ça me fait rire. ما خدموا في بيرو دو فوت في البلاد, ما عاشوا de certaines périodes في البلاد, ils vivent à l'étranger, ils sont très jeunes, ils sont très jeunes. بالك عندهم un complexe parce qu'ils se sentent pas chez eux في le pays où ils vivent, ou ils se sentent pas chez eux بالك dans le pays d'origine des parents. C'est pour possible, je ne généralise pas, mais كاين فئة كبيرة منهم malheureusement عندها هذا le problème هذا. Donc خاوتي le deuxième sujet qui est principal, سمحوا لي j'ai un petit peu tardé à l'écoute de la vidéo. Le sujet c'est par rapport toujours la vidéo leaderta où on dit comme son attraque doit s'exporter un petit peu à l'étranger, aller chasser les opportunités chez nos voisins. Les عندهم المحروقات, les عندهم les gisements pétroliers et gaziers. D'accord. Toujours, je l'ai déjà dit, c'est-à-dire même si vous ne me faites pas confiance, vous avez sûrement dans votre entourage le pétrole, ou là ils ont fait des études, ils vont t'expliquer, ou les gens même pas forcément dans le pétrole, technique. À au niveau, ils vont te confirmer ce que je vais vous dire. C'est un domaine extrêmement complexe. واحد قال لي عندنا لي ميور سودور au monde. Effectivement, les Algériens sont très réputés pour la soudure, même في الخارج. هذه je vous le confirme. بصح ما عندناش ما كان حتى بلاد في الموند عندها les compétences. نعطيكم des exemples باش تفهموني. C'est-à-dire l'amont ou l'aval في الدومين تاع البترول ولا pétrochimie يتطلب des bureaux d'études et des milliers. Le quand les sharikat qui sous-traitent ou les techniciens qui sous-traitent pour un seul projet, تلقاو الاف
intervenants, chacun spécialisé dans un domaine précis. La métallurgie, les matériaux, la sismologie, les relevés 3D, les laborantins, les spécialistes des structures, les spécialistes génie civil, parce que génie civil par exemple Sahara c'est exceptionnel, il y a quelques spécialistes, ça ne court pas les rues. Quelconque ingénieur génie civil il y a des sites gigantesques, c'est extrêmement compliqué. Les entreprises ils ont fait le projet, c'est-à-dire les du béton spécial, les de la métallurgie, de la ferraille spéciale, les inox, des inox spéciales, des alliages spéciaux, les tuyauteries. Les machines tournantes sont extrêmement compliquées. Il y a des fabricants qui peuvent fournir le matériel. Les systèmes de régulation, sont extrêmement compliqués. C'est-à-dire différents systèmes de régulation. Les systèmes de conduite sont extrêmement compliqués. Chaque site ou chaque configuration a un système. Le muhim, c'est tellement compliqué que في كاع الموند تصدقوني انني خادم عند شركات وشركات ما كان حتى شركه تلقى فيها strictement les nationaux في هذيك البلاد يخدموا في هذا الدومين. Ce n'est pas possible. C'est la chasse في هذا الدومين هذا c'est la chasse au premier de la classe. C'est-à-dire كي تلحق الجامعه هذيك ولا les instituts ولا تحوس على كما يقول لك لي شاسور دو تيت يبداو يحوسوا على سارتان بروفيل سبيسيفيك كابابل يجي شينوي كابابل يجيك واحد من فنزويلا واحد بيروفيان واحد استراليا. هذه هي النقطه اللي حبيت نفهمها لخاوتي. الناس حاسبين قوادس وتيوات راهي حسابات وراهي دي milliers de sous-traitants et des milliers de domaines différents. ما كان حتى بلاد même الولايات المتحده je vous le répète تروح تخدم sur une plateforme تلقى des Mexicains, des Péruviens, تلقى des Australiens, تلقى des Norvégiens, تلقى des Russes, تلقى كاع les nationalités تاع le monde. كاع les nationalités تاع le monde qui interviennent pour finaliser هذاك le projet. Ce n'est pas possible. ما كاش منها une installation pétrolière في الصحراء تلقى à 100% بلاد خدمتها à 100%. Ce n'est pas possible. هذه دخلوها طرحم باباكم مليح في راسكم parce que franchement je suis blasé. C'est-à-dire نفهم الناس حاسبين انسان واحد ديسينا هذاك لو سيت دو رافيناج ولا ديكستراكسيون واحد هكذا ان سول انجينيور ولا زوج ولا 10 ديسيناو عطاو لي بلون اون سوسيتي جات ديك لا سوسيتي خلقت كاع هذاك. سي با بوسيبل. سو ني با بوسيبل. مستحيل. هذه مستحيل. انا شخصيا خدمت مع دي بيروفيان مع دي الناس من فنزويلا دي روس خدمت مع دي سويس خدمت مع الراسات كاع تكروازيون في البترول. سقسيو الناس قطر اللي خدموا في السعوديه الناس اللي خدموا في امريكا الناس اللي خدموا في لونجلتير اللي خدموا في اوروب الناس اللي خدمت بارتو في الموند سقسيهم يقولوا لك effectivement في لي زابيل دوفر عندنا دي زابيل دوفر اكستريمون بريسي يعني avec des demandes particulières. Ça dépend شكون يجيك في هذاك لابيل دوفر. كي تكون تحوس على ان بروفيل particulier un ingénieur métallurgiste spécialisé في les structures l'étude de la structure capable ما تلقاش في الجيريا كاب الله غالب تحوس يجي يدير لك غلطه وين يطيح كلش. دونك تو بالك تروح تجيبو مصري ولا تجيبو مانيش عارف انا تجيبو لبناني. هذا واش حبيت نفهمكم يا حبابنا. هذا الدومين هذا très compliqué et il absorbe pratiquement toute la technique possible et imaginable. Toute la technique. Gars la technique, gars les domaines techniques. Imaginez, machine tournante, structure, génie civil, qui comme production d'électricité. Gars الدنيا هذه gars التقنيات اللي الإنسان يتملكها يعني في الأرض تدخل تخدم لصالح الشركات النفطية. Donc c'est pas possible وحدنا نديرو كلش. Donc حنايا Sonatrach n'est pas en reste. لازم تحوس على les compétences. تقدر دير اون بريفيرونس ناسيونال تقول دو بريفيرونس الجيريان. اذا ما لقيناش نشوفوا حاجه واحده اخرى. هذا ما كان سي جون لا تو لي باي كوريكتومون ils sont soumis à des contrats strict يخدموا لك يجي يخدم تخلصوا مليح يجي يخدم كلكو سوا الجنسيه تاعو ولا الراسه تاعو ولا منين جا. دونك هذه النقطه كما قلت لكم واحد حبيبنا اوسي جو كرو سي سيروكو قال لي فو ميتر لي رافينري او بلو بري دي بوي. Le hadi c'est très difficile parce que l'industrie pétrolière, surtout le raffinage, est extrêmement gourmand en énergie et gourmand en fluide de refroidissement, c'est-à-dire le mât.
في الصحراء تاعنا لو سول موين اللي يبقى لهم يحفروا ابار سيتادير يا لو ريسك دو بوليسيون دو لا ناب فرياتيك غير تولي توشي في لي بوي اون بروفوندور. وعلاه généralement les raffineries تلقاهم à proximité des côtes ou là des très grands fleuves. Jamais تلقى une raffinerie très rare تلقاها في وسط الصحراء. À part السعودية parce que عندهم des moyens exceptionnels, ils ont transporté l'eau من البحر دخلوها حتى لوسط الصحاري. Ça c'est des infrastructures monstrueuses et qui elles-mêmes demandent des milliards. À part السعودية ما كان حتى بلاد واحدة أخرى كاع لي رافينري لو كان تلماركيو تلقاهم au bord de l'eau ou là devant des grands étangs ou là des fleuves ou là des lacs. وتلقاو كما يقول لكم ولا تلقاهم يعني au bord des côtes, au bord des côtes. وعلاه parce que c'est extrêmement gourmand en eau. Ça consomme de l'eau يعني à un point vous pouvez même pas vous imaginer. Elle consomme plus d'eau que l'intake يعني واش يدخل المحروق البرودوي البترولي هذاك اللي يدخل لا رافينري. سي لا رافينري تريت admettons 40,000 tonnes jour بالك تدخل 200,000 tonnes d'eau de l'autre côté. C'est pas possible. لو كان نديروها في الصحراء حبيبنا رانا رايحين نهلكو ا تيرم لي ناب فرياتيك ولا نابالبيان هذيك و لي جيزمون دو كيما يقول لكم نون رونوفلابل بور لا ماجوريتي اللي كاينين في الصحراء الجزائريه. دونك دو بريفيرونس اون في ليكستراكسيون on fait un premier traitement généralement dessalement ou là des choses هكذاك si le pétrole هذاك est chargé de sel, d'accord, on va transporter par pipe la côte le nord. Ça marche حبابنا. هذه النقطة c'était à préciser. J'espère que la petite vidéo هذه عجبتكم. Je vous dis à très bientôt. اللي تكون سعيدة et je m'excuse pour le décor. C'est tout noir. Donc حبابنا الله يحفظ بلادنا وكما يقول لك يجيب الخير لبلادنا إن شاء الله et pour notre futur. والسلام عليكم.